मु शुभश्री आपणक पाई आनिछि एक गल्प जहा श्रीमती प्रतिभा राय द्वारा लिखित। एही गल्पर नाम हेउछि वर्षा बसंत बैशाख। वर्षा वर्षा भली निहाती खुमाणी निहाती अभुजा झीटी सुलग्ना। अवश्य आज नुहे सही अतीतर किशोरी दिनर ए स्मृति। वर्षा हेले मने पड़े से दिनर किशोरी बयसर कथा। वर्षा परी चपल चंचल आउ सजल अतीतर कथा। आउ सेई किशोरी बयसर कथा मन को आसिले प्रथमे मने पड़ती राजू भाई। राजू भाई ता भाउजंको भाई। ए गाँ से गाँ तांको गाँ आउ राजू भाई को गाँ भितरे गोटे मात्र कियो गिहरीर तफात। ए गाँर संज घंटा से गाँ को शुभे। ए गाँर फूलर बास्ना से गाँ रे महके। आउ ए गाँर झियो से गाँ को बोहू हो जाए। से गाँर हाईस्कूल छात्र छात्री ए गाँ रे पाठ पढ़ती। 11 वर्षर किशोरी दिनरू कांधरे ब्याग झुलाई से गाँर हाईस्कूल को पढ़ा जाए सुलग्ना। राजू भाई सेतेबेलकू कॉलेज रे पढ़ुथांती। गाँ को आसिले से आग आसती राधा भाउजंको पाखकू। सेई दिनटू राजू भाई संगे तार घनिष्ठता। राजू भाई ताको आदर करती, स्नेह करती, तार बेणी टाणती, ता गाल चिपी दियंती, तार पिठी रे ढाऊ ढाऊ पिठा बसाती। राजू भाई को माड़ खूब काटिले भी सुलग्ना को भारी भल लगे। राजू भाई को सबू कथा ताको भारी भल लगे। दिने राजू भाई हसी हसी राधा भाउजों को कहले, तो नणंदटी केड़े सुंदर रे राधा आपा। आज तो गाँ पिलांक आखि ताटू फेरुनी। बड़ हेले आउ कौन जे ना हब। राजू भाई को सेदिन दांत देखाई खतेई होइतिला सुलग्ना। इस तमर कौन गला आगो तम भली एड़े बड़ बड़ आखि चक्काडोड़ा होइथांता कि मोर। से दिनर से बयस भली मनटा भी केते सजल आ कोमल नथिला सते। राजू भाई बड़ घरर पुआ। तांको बापांकर अचलाचल संपत्ति। बीए पास करी राजू भाई निज पसंद रे बाहाले। मीनू भाउज बेस सुंदरी। सुलग्ना को खूब स्नेह करती। राजू भाई बाहाघर को 4 खंड मौजार लोक भोजी खाइबा को आसतिले। भारी जाकजमकरे बाहाघर होइतिला। राधा भाउजंग संगे सुलग्ना मध्य जाइतिला बाहाघर को। पर बेसरे राजू भाई की सुंदर देखा जाउतिले सते। राजू भाई सांग को मीनू भाउज भी ठीक मानुथिले। बाहाघर परे राजू भाई आउ पाठ पढ़िलेनी, बिजनेस कले। स्कूल छुट्टी हेले सुलग्ना प्रतिदिन राजू भाई को घर बाट दे फेरे। दिने न गले मीनू भाउज मुह फुलांती, कहती हाँ म कहीं बा आसब, जेते हेले निज भौणी नुह ना। सुलग्नार गोरा मुहटा रागरे लाल हो जाए। आखिरे लुह छम छम करे। राजू भाई विरक्त हुअंती, ताको कोल को टाणी नियंती, लुह पोछि दियंती। मीनू भाउजों को बुझाती, भूल मानती, तेबे जाई ता राग कमे, मुहरे हास चमके। मीनू भाउजों को चिड़ाइबा पई कहती, एड़े अभिमानी हेले पर घरे चलिबो केमिति सुलू। झियो दिनर राग अभिमान बहु दिन को काल। सुलग्ना कहे, इस बाहा पाई तमे कि हम हम होउच कि। मीनू भाउज टिपी टिपी हसंती। हसटा तांको पुड़िला मुह को चमत्कार माने। हसी हसी से कहती, हौ देखिबा जे कानी रे कंटी बाड़िला, एते रूप रहिले हेला। सुलग्ना नाक सकाई राजू भाई गला रे हाथ छंदी कहे, देखो ना राजू भाई मीनू भाउज केमिति चिड़ौचंती। एमिति कहले मु मोटे आसबिनी। हाँ जानी था। राजू भाई सुलू को आदर करी पिठी थापुड़े दे कहती, ता कथा तू जमा सुनना। तू मो भौणी मोरी पाखरे रहिबू। देखिबा किए मोठू मो सुलू को छड़े नेब। सुलग्ना खुशी रे नाची जाए। से दिन सुलग्ना स्कूल फेरिला। देखिला मीनू भाउज घरे नहांती। मीनू भाउजों को खोजी खोजी न पाई सुलग्ना फेरी आसुतला। राजू भाई सोईबा घर डाकिले, सुलू सुनी जा। सुलग्ना राजू भाई को सोईबा घर को आसिला। राजू भाई
ଖଟରେ ଅଧା ଶୁଆ ହୋଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେପଟକୁ ଶୋଇଥିଲେ ମିନୁ ଭାଉଜ। ମିନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଭାଉଜ ଉଠି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ରାଜୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତମକୁ ଉଠିବାକୁ କିଏ କହୁଛି? ଡାକ୍ତର ପରା ମନା କରିଛି। ମିନୁ ଭାଉଜ ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ସୁଲୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତ ନହେଲେ ସେପଟେ ଚେୟାରରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ୁନ। ରାଜୁ ଭାଇ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଓହୋ, ତାକୁ ଏତେ ଲାଜ? ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହେଲାନି ନା କ'ଣ? ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଏ ବେହିଆ ଢଙ୍ଗ ସୁଲଗ୍ନାକୁ ବି କେମିତି ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ। 14 ବର୍ଷର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁଲୁ। ମନରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ରାଜୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି। ସୁଲଗ୍ନା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସଂକୋଚ କଲାଣି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏତେଟା ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ। ରାଜୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ଜୋର କରି ସାଙ୍ଗରେ ବସାନ୍ତି। ସୁଲଗ୍ନା ଲାଜ ଲାଜ କରେ। ରାଜୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲ ମିନୁ, ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ବି କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର। ଏଇ ସୁଲୁ ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲା ରାଧା ଆପା ବାହାଘରକୁ, ଏବେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଲାଜ କରି ଶିଖିଲାଣି। ସୁଲୁର ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ କ'ଣ ତେବେ ସତରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି? ରାଜୁ ଭାଇ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ସୁଲଗ୍ନା ମୁହଁକୁ ଏକାଲୟରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ମିନୁ ଭାଉଜ ପଛରେ ତରକାରୀ ଆଣିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲୁଣୁ ସୁଲୁ। ସୁଲଗ୍ନାର ଛାତିରେ ଚମକ ଲାଗେ। ସେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେବ ମାତ୍ର ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା ହୋଇଥାଏ। ସୁଲଗ୍ନାର ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥାଏ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସୁଲଗ୍ନା ହୋଇଥାଏ ରାଧା, ଅନ୍ୟମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋପୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁ କରୁ ତା ଗାଲରେ ବେଶୀ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ନାଚ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ତା ସ୍କୁଲ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କହିଲେ, ରାଧା ତ ଆପେ ଆପେ ଝଟକୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବୋଳୁଛ ମାଷ୍ଟ୍ରେ? ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିମୁଟା ଚିମୁଟି ହୋଇ ହସାହସି ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ। କାରଣ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ବୁଝାଉ ବୁଝାଉ ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ପାଠ ବୁଝା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସୁଲଗ୍ନା ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କହନ୍ତି, ତମେ ଆଗକୁ ଆସ ସୁଲଗ୍ନା, ପଛରେ ବସିଲେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ତମକୁ ଦିଶିବନି। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଦେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଦିନ ସୁଲଗ୍ନା ଘରକୁ ଫେରି ଆଇନାରେ ପରସ୍ତେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା। ତା ମୁହଁଟା ସତରେ ଏ ଭିତରେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲାଣି, ଏକଥା ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ହେବାରୁ ସୁଲଗ୍ନା ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରହି ପଢ଼ିଲା। ରାଧା ଭାଉଜ କହିଲେ, ସୁଲୁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତମେ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଜାରୀ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଣିକି ତାଙ୍କର ଏକା ଏକା ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ଦିଶୁନି। ଦିନେ ଦିନେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ ହେଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଆମ ଘରେ ରହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଉ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏଣିକି ସୁଲଗ୍ନାର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ମିନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭିତରେ କଟିଲା। ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ମିନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଲଗ୍ନାର ମନକୁ ପୁଲକିତ କଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ସରଳ ଅକପଟ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ରାତିରେ ରାଜୁ ଭାଇ ତାକୁ ଅଙ୍କ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପାଠ ବୁଝାନ୍ତି ରାଜୁ ଭାଇ। ପାଠ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସୁଲଗ୍ନା ଘୁମେଇ ପଡ଼େ। ବହି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଘୁଙ୍ଗୁରି ମାରେ। ରାଜୁ ଭାଇ କାନ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଗାଲରେ ଚଟକଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି କହନ୍ତି, 9ଟା 9 ବାଜୁଣୁ ନିଦ ମାଡ଼ିଲାଣି, କି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମ ତୁ? ମଉସା କହିବେ ବନ୍ଧୁକରେ ରଖିଲି ଝିଅ ପଢ଼ିବ ବୋଲି, ଯେ ହୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହେବନି। ସୁଲଗ୍ନା ଚିଡ଼ିଯାଏ, ବହିପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଉଠି ପଳାଏ। ନାକରେ କାନ୍ଦି କହେ, ଓହୋ, ସତେ କି ମୋ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ମ ମୋତେ ପଢ଼ାଇବାକୁ? ତମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇଲେ ବି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇବି। ରାଜୁ ଭାଇ ରାଗି ଯାଇ କହନ୍ତି, ଉଦ୍ଧତ ଝିଅଟାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।